नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानंकु पुणी थरे स्वागत आजिर एक नुआ भिडियो रे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा एक चमत्कारी एवं अद्भुत फूल विषय रे, जहाँकि घर को धनर आगमन सहित घरे सुख शांति वृद्धि करि थाए। सेही गोटिए फूलर नाम हेउछि नागचंपा। जदि आपण मानंकर धनर समस्या सबुबेले लागी रहुछि एवं एहाकु नेई आपण सदा सर्वदा चिंतित रहुछन्ति, तेबे एही खास उपाय करिबा द्वारा आपण मानंकर समस्त दुख दूर होइजिब एवं एहा सहित धन एवं सुख समृद्धिर लाभ मध्य होइथाए। एही सरल उपायटी करिबा समय रे ध्यान दियंतु, जेपरि आपणंकु केही देखिबे नाही किंबा एही उपाय को करिबा समय रे ध्यान देबे आपण जेमिति कि किछि कथा हेबे नाही, तेबे जाई एहार प्रकृत फल आपण पाई पारिबे। भगवान शिवंकर अति प्रिय पुष्प हेउछि नागचंपा, जहा देखिबाकू नागसापर फणा सदृश्य होइथाए। एही पुष्प साधारणतः सबु समय रे देखिबाकू मिली न थाए। एहा साधारणतः शीत ऋतुरे देखिबाकू मिली थाए। आसंतु जानिबा सेही उपाय गुड़िक विषय रे, जहा द्वारा घर को धन आगमन होइथाए। बंधुगण, घरर नजर दोष एवं तंत्र मंत्र दूर करिबा सहित धनर आगमन होइथाए। एही नागचंपा पुष्प सोमवार दिन भोर सकाल समय रे केही उठिबा पूर्वरु एही पुष्प को घरर मुख्य द्वार रे टांगी दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणंक घर को भूत प्रेतर आगमन होई न थाए एवं सकारात्मक शांति प्रवेश होइथाए। किंतु एहा करिबा समय रे ध्यान देबे कि आपणंकु केही जेमिति न देखि पारंती। आपण एही नागचंपा फूल माध्यम रे भल फलाफल मध्य पाई पारिबे। एही नागचंपा फूल महादेव, माता पार्वती और भगवान गणेशंकर बहुत प्रिय होइथाए। एही फूल घर को सुख शांति आनी थाए। एहार सठिक व्यवहार द्वारा आर्थिक समस्या दूर होइथाए। करजरु मुक्ति पाई और धन लाभ पाई शनिवार बा सोमवार दिन रात्रि समय रे नागचंपा फूल को तोली आणंतु। ता परदिन सकालू नदी रे भसाई दियंतु। एही फूल को ध्यान रखिबे। एही उपाय विषय रे काहाकू जणैबे नाही। एपरि करिले आर्थिक समस्या दूर होइथाए। तृतीय रे, जदि आपण निजर मनपसंदर चाकिरी पाइबाकू चाहुछंती, तेबे प्रतिदिन माँ दुर्गा बा माँ पार्वती को गोटिए नागचंपा फूल अर्पण करंतु। देखिबे 11 दिन मध्यरे आपणंकर इच्छा खूब शीघ्र पूर्ण हेब। चतुर्थ रे, धनर समस्या दूर करिबाकू हेले ओ चाकिरी रे उन्नति पाई सोमवार दिन शिवलिंग रे 3टी नागचंपा फूल अर्पण करंतु। सेही फूल मध्यरु गोटे आनी निज पाखरे रखंतु। धनर समस्या दूर हेबा सहित मनपसंदर चाकिरी मध्य मिली थाए। एही नागचंपा फूल को व्यवहार करी व्यक्ति निजर सबु समस्या दूर करि पारिब। बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा टंका वर्षा करुथिबा गछ घर पाखरे थिले केउ उपाय करिबे। अनेक लोक पुष्प गछ को भय करिथांती, कारण एमिति माना जाए कि पुष्प गछरे भूत प्रेतर बास रही थाए। एही गछ मूलकु जीवा
କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକ ପୁସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପୁସ୍ତ ଗଛର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପୁସ୍ତ ଗଛକୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ ଓ ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁସ୍ତ ଗଛକୁ କେବେ ବି ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିନରେ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଗଛରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ବା ରାତିରେ ପୁସ୍ତ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କି ପୁସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଦେହରେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶାଖାମାନଙ୍କରେ ମହାଦେବ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଓ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯାଏଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ଗଛରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ପୁସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଗଛ ପୂଜା କରିଲେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ପୁସ୍ତ ଗଛକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ଲାଗିଥାଏ। ପୁସ୍ତ ଗଛରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପରିକ୍ରମା କଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଓ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିଥିଲେ ପୁସ୍ତ ଗଛରେ ପୂଜା କରିଲେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶନି ଦଶା ଚାଲୁଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ପୁସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା ସହ ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୁସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ 108 ଥର ପରିକ୍ରମା କଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କୃପା ମିଳିଥାଏ ଓ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପୁସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଫୁଲ ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ସହ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ପୁସ୍ତ ଗଛ ପାଖକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଶନିବାର ଦିନ 1 ଲୋଟା ପାଣିରେ ଚିନି, ଗୁଡ଼, କିଛି ବୁନ୍ଦା ସୋରିଷ ତେଲ ଓ ରାଶି ପୁସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଗଛର ପତ୍ର ଆଣି ଧନ ରଖୁଥିବା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ।